Selamat lemai serta meretawi basang bagi kita semua boleh ngaku si matawil bak Buletin Ukas Iban 12 November 2021. Batang berita lemai tu. Komiti Pengawal Berpilih Malaysia SPR dekat ngatur aum khas berkaul ngau pengawal berpilih besai negeri PRN Sarawak ke-12 kena 24 November tu. SPR dengan penderang media sehari tu tadi mada aumnya dekat bertuai ke Chairman SPR Dato' Abdul Ghani Saleh dekat berandau ke hari bulan PRN Bakar Rid pengawal berpilih hari ngantu nama ngau hari ngundi kelimpah pengawal berkawal ngau PRN kebukai. Au media dipadah ke dekat diatur nangkan penembu aumnya. Berita nangkan ketau Perintah Sarawak dengan unit perkara-perkara buka Unifor udah nyuak kegeran RM3,896,000 ngagai beberapa buah rumah sembiang ukai Islam di negeri itu. Agihnya disuak ke sapi Kepala Menteri, Kemegang Menteri Mega Unifor Dato' Amar Douglas Ugambas di Kuching sehari itu tadi. Penerima pemberinya bakal diayan ketuk. Pemberita UKAS bisik ngerandau Presiden Sarawak Sikh Temple Association Dr. Kalwinde Singh Khaira alaya mayanya merijaku terima kasih ngagai Unifor. These funds are more for the operational maintenance of temples, churches, and as Dr. Amar was saying, there was an additional grant given by the state government and our Honourable Chief Minister of 5 million, which was distributed to everybody. So we are very appreciative, and we thank the government, I think, for this grants, which I think will help, because early in the year during COVID time, most of the temples, most of the churches, they don't have any income sometimes from those who come to the churches. So all this funding will help towards operational, which means like electricity bills, salaries, and all that. Berita diteruskan ke program Randau Digital Sarawak diatur Perintah Negeri dikena ngenduat ke agi serakat digital buat komuniti lebih hagi di menua pesisir. Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Jau Samion Mada batang 7 programnya diatur yang dekat nerang ke nama bagi servis TVC disedia ke Perintah Negeri bak www.sarawak.gov.my. Madah maya bab programnya kediatur di rumah Johnson Seduku Panjai Lingga sehari itu tadi. Kuya Perintah Sarawak numbuh ke City Inisiatif Digital ianya Sarawak ID dinyadi ke pengelola digital diri dikena muka servis dengan internet perintah negeri itu. Nambah kerja kuya Dato' Amar Jaul megamada program sarinya dipun ke pengawal nerangkan servis dengan internet engau Sarawak ID lalu ditangkan penerang pandai ke bekawal engau literasi digital. Yang harapkan Malaysia Maya boleh ngambil bagi bab programnya diindang dekat mayu pemaya ngangi sida. Bab program bukai Dato' Amar Jaul mengabi singatur penemuan ngagai Seri Aman kemari. Penataya berserimai engau randau berkawal engau master plan pelilih lingga engau program randau digital Sarawak di rumah Johnson Lingga. Dato' Amar Jaul ngepun ke pengawal ia sarinya ngabas projek pemansang rumah Spektra Permata lalu ditangkan ke bab projek pemansang infrastruktur pariat engau entali air padi Banting Lingga sebelum datang ngabas projek ngaga upis pelilih mit Lingga ke baru. Berita nangkan ketu Bintulu Port Holding Berhad BPHB dekat semampai cakah ngatur program tangguh pengawal Rama CSR ngagai Malaysia Melayu. Tuai Pegawai Eksekutif Kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad Dato' Muhammad Medan Abdullah Mada kerana digagak ngambil ke Malaysia Melayu bela ambil nerima pemaya hari program sidak. Sebagai salah satu syarikat berkepentingan di Bintulu Port Holdings Berhad terus komited dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR kepada masyarakat setempat, baik di bandar maupun di luar bandar. Kesungguhan syarikat dalam pelaksanaan program CSR ini dapat dilihat melalui pelbagai program yang telah dilaksanakan dan bakal dilaksanakan syarikat kepada pihak yang memerlukan.
Ia berjakung munyinya maya pengawal nyuak ke Siti Unit Geolift Single Mass Aerial Work Platform ngagi Masjid Asyakirin Bintulu di Bintulu Kenari 3. Nambah ke jaku ia, Datuk Muhammad Medan ngarap ke pemeriknya oleh ngemuntang ke pengawal ngadu ke masjidnya Dudi Ari Ila. Saya berharap dengan sumbangan satu unit Geolift Single Mass Aerial Work Platform ini, ia sedikit sebanyak dapat memudahkan aktiviti penyelenggaraan masjid. Juga dipercayai ia membantu pihak jawatankuasa pengurusan Masjid Asyakirin Bintulu dalam menambah baik, mempertingkatkan fasiliti dan memartabatkan fungsi masjid yang terbesar di Bintulu ini, insya-Allah. Agi berita berkawal ngau ini for alai di Sibu. Bisi dua itik gerempuang dari mak pemberi ari unitnya ngau penyampau RM500,000. Pengawal nyuak ke pemberinya dia penyadi Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Datuk Seri Tiong King Sing kemari. Kelimpah harinya Chairman PDP Dun Dudong, Kaunselor Teo Bun Sio ngena awaknya belah nyuak ke cek RM20,000 bagi gerempung ex-Nebiak Sibu Catholic High School. Berita diterus ke ngau 300 iko udah datai bertujuk dos booster berpalan beri vaksin PPV Balai Mayuh guna Matu Kenari 3. Pendatai Museum Mayuh mayunya belak mandang ke pengandal rakyat, dia tu bawa vaksin udah ke bertujuk dos kedua sebedau Tuk Subak. Sidang megak madah Kediri berasa lantang hati ketegal tinggal saya ke dos seratu nyungka ke agi tikas dinding bulu diri. Nak kata dulu buletin ukasi ban boleh ngaku si matawil ngau bala kru buletin berita ke sili agi tahu dipadang dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum ujung ke buletin program vaksin anti rabies hendak berbayar dekat diatur di Pelilia Semarahan berengkah 13 November tu. Selamat malam.